استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحابته أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Khususan ila abina wa ummina, sebutkan nama kedua orang tua masing-masing. Ustadzina Haji Syarif rahmatullah musannif kitab Sifatul wal awliya wal ulama wa syuhada salihin wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kemudian niatkan, hajatkan apa yang mau dihajatkan, silahkan masing-masing. على هذه النية وعلى كل نية صالحة ببركة المناجاة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما
يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ودعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إلا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دونه أولياء إلا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم
نمدهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح
الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ij'alna ya baladan amina warzuq ahla minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Allahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila bin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lizzalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Rabbana iftah bainana
وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. رب لو شئت أهلكته من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربي اجعل هذا بلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأجعل من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ربي زدني علما أني مساني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ربي انصرني بما كذبون. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربي إما تريني ما يوعدون. ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنات النعيم. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. ربي نجني وأهلي مما يعملون. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمجرمين. ربي نجني من القوم الظالمين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي انصرني على القوم المفسدين. ربي هب لي من الصالحين. ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أني مساني الشيطان بنصب وعذاب. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذي تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أني مغلوب فانتصر. ربنا
واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد واشف الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد واشف الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد واسجل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد واسجل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأسقي الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسقي الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah yang selalu senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat ilmu, dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini adalah nikmat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita ini terus tertanam, bahkan tumbuh dengan kuat sampai akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita ulang sedikit pelajaran kita, yaitu tentang sifat Nabi dan Rasul. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Sidik artinya benar, amanah artinya kepercayaan atau yang dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, fatonah artinya cerdas. Nah, ini ada pada diri Nabi dan Rasul. Kita pun bisa mewarisi 4 sifat Nabi ini. Ya, kita contoh, walaupun tidak bisa semuanya, paling tidak ada di antara 4 itu yang kita contoh, kita ikuti, kita ambil teladan di situ. Dan kalaupun tidak sempurna, yang penting kita ada berusaha mengikuti Nabi. Yang penting ada usaha, karena kita ini sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemampuan kita ini beda-beda, pada sama. Si A, si B pada sama. Ada yang kuat benar menjalankan sunnah Nabi, mengikuti, meneladani Nabi. Ada juga yang sedang, ada yang bahkan bebaya, ada juga yang kadang-kadang sama sekali. Karena kemampuan beda-beda. Yang penting punya niat dulu di dalam hati. Kita ini umat sidin, harus mencontoh sidin. Nah, yang penting itu dulu niat. Nah, karena bagaimana belajar sidin Nabi punya sifat sidik, benar. Nah, kita berusaha menjadi orang yang benar, berusaha walaupun kada selalu benar. Kadang-kadang selalu benar. Kalau Nabi pasti sudah pasti. Kalau kita berusaha ingin menjadi orang yang benar, walaupun belum tentu
benar, tapi ada sudah usaha niat. Amanah, Nabi memiliki sifat amanah, kepercayaan, dapat dipercaya. Nah, kita berusaha juga menjadi orang yang bisa dipercaya. Berusaha minimal di dalam rumah tangga, bini percaya lawan laki, laki percaya lawan bini, orang tua percaya dengan anak, anaknya percaya lawan orang tuanya. Minimal di dalam lingkungan rumah tangganya dulu, nah, saling percaya. Karena keluar dari rumah, di lingkungan masyarakat, pekerjaan, begawi, nah, harus punya niat menjadi orang yang amanah, dapat dipercaya. Kenapa? Karena ingin mencontoh Nabi tadi. Walaupun kada sempurna, tapi ada sudah niat ingin menjadi orang yang amanah. Itu dahulu. Nabi tabligh, sifat sidin tabligh, menyampaikan apa yang diberi oleh Allah, sampaikan sidin. Nah, kita itu juga apa yang ada kita dapat, ilmu yang kita dapat, sebisa mungkin disampaikan. Asal benar sumbernya, ilmu yang kita dapat ini benar. Kada kawa dengan orang, dengan keluarga di rumah. Kada kawa berdakwah kemana-mana, menyampaikan dengan anak, dengan bini, keluarga yang ada di rumah. Tabligh juga menyampaikan. Kenapa? Karena Nabi pun memerintahkan lawan kita, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku, ujar Nabi, walaupun satu ayat. Satu aja umpamanya hafal apa ayat apa, umpama ini bahasa Nabi ini bahasa kayak apa ya modelnya, ayu aja situ nah modelnya, bila hafal sebuting ayat kah biar umpamanya tuh ya, karena Nabi ini mah paham lawan umat sidin. Ada nang memang babal, lalu ada sabuting ayat aja hafalnya seumuran nih ya Pak. Nah, ada bisi kawan hanya nih hafal pokoknya pas tabiqul khairat nih itu dihafalnya kemana-mana aja bila berkisah, pokoknya bila melocot-locot pas tabiqul khairat jarang mau berlomba-lomba lah dalam kebaikan jarang. Itu dihafalnya, tapi disampaikannya kemana aja, apa aja kisah yang itu dibacanya ayatnya. Nah, jadi berusaha juga nih menyampaikan tabligh. Kemudian Nabi memiliki sifat fatonah, cerdas, pandai, pintar, sempurna pintarnya. Nah, kita pun berusaha kayak apa caranya menjadi orang yang pandai, orang yang cerdas, orang yang pintar. Itu belajar. Walaupun kada semuaan bisa diterima ilmu yang kita pelajari, tapi ada niat, ada usaha ingin menjadi orang yang pandai, cerdas. Urusan hafal kah, kada kah, kenaam dulu, yang penting belajar. Karena yang memang namanya ingatan kuat kada itu sudah kehendak Allah. Allah memberi kita ilmu itu kehendak Allah. Kehendak pokoknya berhimat menghafal Al-Quran kada hafal-hafal, bertahun-tahun kada kawa hafal Al-Quran. Tapi ada orang kada perlu hitungan tahun, cukup bulan aja hafal masing-masing. Yang penting niatnya ada, ingin menjadi orang cerdas. Memang yang mengumpulkan Al-Quran itu, membuat kita hafal itu Allah yang hendak. Si ajar Allah, ini hafal, ini separoh, ini seperapat, ini ya sampai seayat tadi lah. Ada juga itu kehendak Allah. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu, sesungguhnya kami yang mengumpulkan Al-Quran itu kepadanya. Berarti Allah memang yang menghendaki itu. Yang penting tadi niat, usaha.
Nah itu kita sebagai umat Nabi. Nah kemudian selain yang 4 itu, Nabi memiliki sifat yang 4 itu, ada lagi satu, yaitu yang harus pada Nabi. Yang harus, kalau Allah sifat sidin 20, lawanannya 20, ada satu yang harusnya, yang jaisnya. Nah Nabi sifat sidin 4, lawanannya 4 juga. Nah ada satu lagi yang harusnya. Apa itu? Adapun yang harus bagi sekalian Rasul, sekalian Nabi, maka adalah yaitu satu yang harus itu. Satu itu apa? Al-a'radul basyariyah. Aradul basyariyah. Apa itu aradul basyariyah? Yaitu sifat-sifat manusia umum. Nah itu sifat manusia secara umum. Manusia, kita manusia nih sama aja, semuaan manusia sama. Nah Nabi memiliki satu itu juga. Kenapa? Karena Nabi ini wujudnya manusia, wujudnya. Maka karena wujud sidin manusia, maka memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Apa aja sifat manusia itu? Bila lapar, makan. Bila haus, minum. Bila mengantuk, guring. Tuntung guring, bangun. Ya kalau sampai umur dewasa, kawin, berbini, berkeluarga, itu sifat manusia umum, sudah biasa, manusiawi itu ngarannya. Nah Nabi memiliki itu. Sidin lapar makan, sidin haus minum, sidin mengantuk guring, sidin sigar berjaga, sidin juga bisi nafsu, kawin, bisi bini, bisi anak. Akan tetapi sifat manusia Nabi itu bukan menjadi kekurangan sidin, kada. Kalau sifat kita manusia itu memang kekurangan kita. Kekurangan kita manusia itu. Kalau Nabi walaupun sidin memiliki sifat manusia tadi, tapi lain kekurangan. Lain kekurangan Nabi. Sidin bisa juga garing, tapi kadang kawanang garing banget. Amun kita garingnya komplikasi, diabetes iya, asam urat iya juga, tekanan maginnya, kolesterol pada kawah salah sedikit, makan iwak laut naik kolesterol, komplik penyakit. Nabi kada mau. Sakit juga bisa, ya paling apa model uyuh awak biasa aja. Sidin bila sakit uyuh awak babekam Nabi itu, tapi kada mau nang sakit berat. Nah, artinya sifat manusia sidin bukan sebagai kekurangan bagi Nabi. Atau umpamanya kalau kita bisa gila, kita bisa lah gila, manusia adalah gila lah, ada banyak sebabnya kegilaannya. Ada nang modelnya hendak bebini kada kesampaian, bebini gilaan, ada juga. Jangan sampai kegilaan, jangan. Pokoknya bepadah do orang tua ulun hendak kawin, hendak benar hendak kawin, kada kawal lagi maharid dah. Ujar orang tua kena dulu, sabar, duitnya belum ada lagi nih nak kawin. Kada aja pokoknya pas juai kada biniannya diambil orang, terdahulu orang, gila akhirnya. Aduh, gila lah manusia, biasa gila. Atau gila apa?
Gila babi ada juga. Ada gila babi. Nggak apa yang gila babi itu ya. Kesian babi disambeti. Aku jer babi kada gila. Apa kan? Hendak sugih. Anak benar sugih. Melihat kawan sugih semaan seorang kada begawi. Kada tapi aduh kegilaan bisa juga banyak macamnya. Nah tapi kalau nabi rasul pada bisa gila, ada bisa, sebab sifat manusia sidin bukan menjadi kekurangan. Kalau kita sifat manusia kita justru itu kekurangan kita. Lapar makan kita makan nih jakapang secukupnya apa sebehimatnya. Ya kalau masih ada aja sisanya nih, nah di sini nih, oh kau aja lagi jar sepiring hantuk terus. Oh mumpung, wah mumpung. Ada nang sampai culas, nya sepiring sudah makan, kawan sepiring juga selamatan nih, kawan sudah sepiring. Nya sepiring, di sini sepiring, ada tambahan sebuting di situ. Cagar beperabot kalau bertiga nih. Cagar beperabot kalau ampuninya belum habis daripada supaya kawan nih kada mau ambil tambahan di andaknya ampunnya yang separuh ambilnya hanyar tuh makannya kawan mana kawan ambil dahulunya. Nah tuntung habis ini hanyar diambilnya lagi yang separuh yang gitunya. Jar kawan kurang ajar benar ya, tepintarinya jar jaga tahu aku tadi dulu. Kita itu sifat kita manusia biasa aja, tapi memang itu kekurangan kita. Itu kekurangan kita. Ke warung umpamanya, ke warung nih, ke kawanan 4 jua bawa ke warung. Minum apa pesan? Es jeruk, es teh, jeruk hangat, macam-macam minuman. Oh jus jar segong ada. Padahal ini memesan es jeruk, belum datang es jeruk, orang warungnya mantar aja terus. Ada jus, ambilnya juga jus. Satu juga, oh jar satu juga. Karena datang gitunya es jeruk, ambilnya gitu tadi pesananku jarna. Itu kita manusia. Karena itu memang kekurangan kita. Amun Nabi lapar, bujur aja lapar, makan secukupnya. Makanya Nabi itu bila makan kanyang kada, bila lapar kada lapar benar. Maka itu tuh modelnya. Maka ada istilah apa tuh? Berhentilah sebelum kenyang, makanlah sebelum. Modelnya gitu sudah. Bahkan Nabi banyak puasanya sidin. Nabi bila makan kada kanyang benar, sedang. Bila makan kada kanyang, sedang. Bahkan bila guring, Nabi itu guring matanya aja yang guring, hati kada pernah guring Nabi itu. Dalam hadis itu disebutkan hanya mata yang guring, yang beristirahat, hati sidin kada pernah seumuran hidup kada pernah guring hati, selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Amun kita guring mati lalu di mana hati merasa kada tahu. Maka ada istilah guring mati tenang kayak apa ya? Kecuali disepak jahnya bangun. Bigawil-gawil kada bangun sing sepak behimat hanyar bangun. Alarm 2-3 buting sudah dipasang, iya tatap. Apalagi silent alarmnya bah. Mau hijau masang alarm silent kayak apa? Alarm tapi silent kayak apa yuk? Alarm lah. Lain dah. Alarm tapi silent. Apa silent dah? Bihinit. Alarm tuh kan berbunyi, tapi ini bihinit, lain alarm ngarannya. Guring mati.
Amun nabi mata aja guring, hati kada pernah hidup terus tersambung terus lawan Allah, itu nabi. Nah jadi nabi wujudnya sama kayak kita, kerongkongnya manusia, kerongkongnya. Nah karena kerongkongnya nih manusia, maka memiliki sifat-sifat manusia sama, tapi bukan sebagai kekurangan nabi, itu kada, karena mengumpati kerongkong kita manusia. Dan kita bersyukur nabi itu diutus oleh Allah wujudnya manusia, syukur ganal kita nih. Coba mun nabi diutus jin, kayak apa kita? Nabi itu jin, kayak apa? Kada kelihatan sahabat. Kenapa nabi jin kada kelihatan? Atau malaikat nabi kada kawa juga kelihatan maginnya. Nah untungnya nabi rasul diutus oleh Allah wujudnya manusia. Nah, untung ganal kita ini, untung besar, ajar guru hari. Untung ganal, untung besar, karena nabi sama nang kaya kita manusia. Tujuannya apa? Supaya kawa mencontoh, kawa melihat. Nabi tadi walaupun sifatnya manusia, sidin makan nang kayak apa makan sidin. Nabi tadi sifatnya manusia, bisa guring kayak apa guring sidin, begitu. Nabi sifat manusia kawin kayak apa sidin kawin, kayak apa nabi kawin, kayak apa secara aturan agama yang dicontohkan nabi umpati. Nah supaya nyaman mencontoh. Nah dan jauh daripada itu, di Al-Quran itu sudah disebutkan bahwa yang patut dicontoh itu sifat rasulnya. Kalau tadi kerongkongnya manusia, tapi di dalamnya ada sifat rasulnya. Nah itu yang dicontoh, rasulnya itu. Nah rasulnya itu apa? Ya yang utusan Allah itu, nah yang dicontoh. Lain yang kerongkong awaknya ada, tapi rasul yang di dalam diri sidin itu akhlakul karimahnya. Nah itu yang kita ambil pelajaran, kita contoh, kita tauladani akhlak sidin itu. Makanya luar biasa nabi itu akhlaknya, berdakwah dengan akhlak, kada dengan kekerasan. Berdakwah dengan akhlak, kada dengan kekerasan. Makanya sampai saat ini Islam berkembang pesat, karena sidin dahulu berdakwahnya dengan akhlak. Coba mun berdakwah dengan kekerasan, ada orang berdakwah itu dengan kekerasan, sedikit-sedikit menghantam dua orang, bila kada seakidah, kada sama aliran, salah jarnya, halal darahnya, keras, itu kada bakalan berkembang pesat agama bila cara dakwahnya kayak itu. Tapi bila cara dakwahnya dengan akhlak yang baik, wah pasti terbukti. Nabi terbukti, para wali yang berdakwah di Indonesia dakwahnya dengan akhlak, terbukti Islam berkembang pesat di Indonesia, bahkan menjadi Islam terbesar di seluruh dunia. Karena wali-wali dahulu berdakwah dengan akhlak. Kenapa? Karena mencontoh nabi. Nabi berdakwahnya dengan akhlak. Yang dicontoh tuh akhlaknya. Lain wujud kerongkong itu kada cuma itu. Yang jauh lebih besar adalah akhlaknya. Nah itu kira-kira itulah. Jadi 4 sifat nabi yang wajib sudah, yang harus tadi sudah tahu juga. Nah insyaallah kita sambung, kita tuntungakan di kitab ini 2 minggu yang akan datang. Nah, minggu depan mohon maaf libur, minggu depan malam Sabtu tanggal 25, tanggal 25 itu ada Isra Mi'raj di Wengga. Ada orang minta ceramah di sana, nelpon hari semalam rasanya. Nah jadi libur dahulu
minggu depan, disambung minggu depan yang akan datang. Kita sambung, kita habiskan isi kitab ini. Insya Allah mudahan cukup waktunya. Habis itu kena bila habis ini, apalagi kena yang hendak kita pelajari, insya Allah kena lah kita sampaikan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya dan selalu istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, berkah ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dhal ula wal ghina, wa ya qawi ya matin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Rabbi hina syakirin wa tawaffana muslimin, nub'ats minal aminin fi zumratis sabiqin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Waghfir li kulli dhunub, wastur li kulli al-'uyub, wakshif li kulli al-kurub, wakfi adhal mu'minin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wakhtim bi ahsan khitam idza lana al-insaram, wa hana hinul himam, wa zada rashhul jabin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Thumma salatu wassalam ala syafi'il anam, wal ali ni'mal kiram, wa sahbi wat tabi'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim.